पयलींचे जीव गोंयकारांक आमी जर सांबाळटले जाल्यार अशे गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीन जी घरां आहा सरकारान तांकां मेजून दिवपाक जाय. आयज तेंचे पोट हेचेर आहा, ह्या घरांचेर आहा. हिंगा वेगवेगळे बिजनस, कपड्यांचे बिजनस, रेस्टॉरंट, तातूंतलो एक रूम भितर घरांतलो ते भाड्याक दिवन आपलो धंदो फुडें व्हरतात. ते सरकारा कडेन जॉब मागिना आमकां सरकारी जॉब, दे आर ऑन देयर ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. हिंगासर जे आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा, ते हें की आमचो गोंयकार आपल्या पांयार उबो आहा आनी तो सरकारी जॉब मागिना, तो वयल्यान आनीक 2-3 जाणांक कामाक लायता, ताका म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा. आनी आमचे भागांतले लोक हे स्वयंपूर्ण आहा. दे आर नॉट आस्किंग मी दॅट आय वॉन्ट अ गव्हर्मेंट जॉब. दे आर ऑलरेडी हियर विथ देअर बिजनसीस. दे हॅव टू बी सेटल्ड. तांकां सेटल करपाक जाय सरकारान. त्याच जाग्याचेर हो जागो एक्वायर केल्लो 1976, हांव जाल्लो तेन्ना, आनी आमी हो जागो सगळो यूज केल्लो. पार्किंग लॉट, हे फूड कोर्ट, फुडल्यान बिचार स्वाद दवरलेली आहा. ह्या पळय बागा कापणकारांचो एक कोर्ट सगळो तेणी केल्लो आहा. फिशरमॅनाक सेपरेट जागो दिल्लो आहा. सो हो जो ट्रेडिशनल लोक आमचे हिंगा रावता तेणी वेगवेगळो बिजनस घातलेलो आहा, तांकां सेटल करून तेन्ना म्हणटले आमी स्वयंपूर्ण गोवा. टोटल घरां आसा, टोटल घरां 7 घरां आहा, 7 लास्ट टायम तांकां सांगलेलें सेटल आमी सांगलेलें तांकां तुमचो मॅटर कोर्टान आसा. आतां कोर्टानसून गव्हर्मेंटान विथड्रॉ करपाक जाय. गव्हर्मेंटाचो एक डिमांड आहा की आमी हिंगासर कितें तरी करतले. तिका ऑलरेडी जागो आहा रायटार. हे सगळे माड दिसता तो सगळो जागे आहा. दॅट इज अ ओपन स्पेस फॉर आमचे गोवन जे न्हांवपाक येता, जे ट्रेडिशनल गोवन आमचे न्हांवपाक येता, आख्खे बार्देशचे, नॉर्थ गोवाचे, ते हिंगा येता. ह्या माडांचे पोंदाक ते बसता आनी हो उरलेले जी घरां आहा तांकां थिंगा त्याच जाग्यार 400 मीटर दिवन सेटल करता. सर, गव्हर्मेंटान हालींच आमच्या कलांगूट PIक सस्पेंड केला. वॉज इट एन अप्रोप्रिएट डिसिजन काय हॅज ही मेड अ स्केप? He had gone to the Director General of Police saying that there is an increase in number of touts and agents. In the name of touts, some antisocial elements were operating to catch hold of customer and take him to some restaurants, some guest houses. Somebody would come and say, I am a agent or I am a guide and I am taking you for a massage, where they would swipe their card and they will not do this also, anything. They are saying we are representing so and so parlor, we are representing so and so guest house, we are representing so and so. They make their card as guide, which were wrong. So that was not stopped, and because of that there was a rivalry between 2 restaurant owners. That is, the fight was there at Sozalopo. Sozalopon ji झगडी झाल्या is between 2 restaurant owners, 2 club owners. Earlier fights were happening because of that Aurora and all those things, about that property matter. This is not property matter. This is purely 2 club owners fought at Sozalopo. But the owner of the Sozalopo is saying the Delhi businessman is involved. Delhi businessman and they are both neighbors. Delhi businessman does not have any business there. The fight which has taken place is purely with 2 club owners. You can go and check who are the club owners. They are arrested by the Kalangut police. But was the decision right to suspend PI? It is the decision of the Director General of Police. You will have to ask him. I am not a person to comment yes or not. But they have failed. Let us be very frank. That the Kalangut police at that particular time, when we all went to Director General of Police to tell him that so and so things are happening. So masso control येयलो 1 week. After that again it went out of control. Nothing should go out of control. जे कितें करता आमी ते लिमिटान आसपाक जाय. Whatever it is, whether it is any type of business also which goes beyond hours. आता कितें रेस्टॉरंट चलता सकाळी 4 पासून टायमींग आसता, केन्नाय 4:30 जाता, 5. You cannot go out of control. You cannot blast music at 3 o'clock in the morning to disturb others. So everything should be within the control.
permissible. We are here, it's a business destination. Lot of people from all over India are coming here to do business. It doesn't mean that they will come here and do what they want. That those two people who fought are non-goers. Everybody can come and do business, but don't do things which are out of. We have taken things out of control. The controller बाहेर गेले, and the PI failed to stop that. So last So this question. is where the suspension of DGP जेणे कितें केलां तें सारकें आहा. That PI should know what he should allow and what he should not. Souza Lobo owner has given interview to a news platform today saying that Michael Lobo had come to me to make an understanding with the Delhi owner. There is nothing like that I am supporting anybody. I am not supporting anybody. I don't want fight over there. So the Delhi owner owns a plot over there touching Souza Lobo. I am of the opinion that Souza Lobo should get access from that property to go to his to go to Souza Lobo. There is an access from this person's property, but that access should be from the side. And if they agree, it is very good. I have got nothing to do with that. There is an It is impression. not my land. There is an impression that Michael Lobo is backing the Delhi businessman. No, never. We will never back. Otherwise, the Delhi businessman already थिंगा रेस्टॉरंट घालून रावपाचो न्हू. तेणें आजुनूय घालूंक ना. आमी ताका दिवंक ना, परमिशन दिवंक ना, पंचायतीन दिवंक ना, PDAन दिवंक ना, कोणें दिवंक ना परमिशन. आमी कितें सांगलें ताका Souza Loboक आनी ताका की तुमी डिमार्केट करा आनी तुमी पयले तुमचे भितर सेटल करा. देन वी कॅन कम. यू हॅव टू बी रेडी फॉर द सेटलमेंट. बोथ ऑफ दम. Settlement is what? The ownership lies with that Delhi fellow, one ownership lies with Souza Lobo. There is an excess. The ownership, the dispute is because of the excess. Nothing else. So yesterday, Sanatan Tanawade, BJP president, said Michael will remain with the BJP. How far it is true? Let the election be declared. आम्ही सत्याक BJP नुदा आम्ही खंय सोडला BJP. हे साष्टीकरण तुम्ही जेन्ना ना साश्टीकारांचेर घेवन आमी कांय उलोवंक ना. आमी कितें सांगलां, साश्टीन भरपूर उचामळ जाल्ली आहा, Confusion झालं. कन्फ्युजन जाल्लें आहा. पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आहा ह्यो ज्यो गोंया भायल्यो येयल्ल्यो आहा ते सगळे साश्टीन हें जाल्लें आहा, म्हणजे वचोन रावल्ले आहा. व्हडले व्हडले पॉलिटिकल लिडर्स जे गोंयचे आसले एक टायमार नामनीचे, ते एक पार्टी सोडून ते पार्टीन गेल्ले आहा. हे योग्य आहा, रायट आहा वा रॉंग आहा ते गोंयच्या लोकांनी थारावचें. हें म्हाजें म्हणणें आहा. हो ट्रेडिशन आनी कल्चर जो आमचो आहा तो आयज आमी इनॉग्रेट केला. जो तर आमी हो ट्रेडिशन आनी कल्चर जो तर सांबाळूंक सोदिना जाल्यार आमी खंय तरी वचपाचें अशें म्हाका दिसता. तशें ते खातीर आमच्या लोकांनी चिंतपाची गरज आहा की आमकां हो कल्चर चेंज करपाक जाय काय, आमकां हें ट्रेडिशन चेंज करपाक जाय काय आमी स्थानीक लोक आनी आमी वी वील स्टँड बाय आवर पीपल, वी वील स्टँड बाय आवर पॉलिटिकल पार्टीज. इतलेच आहा गोंयच्यो पॉलिटिकल पार्टी आदीसून आसलेल्यो. आतां ह्यो न्यो येता ते हे कितें येता ते गोंयकारांक सदांच दिसता की हें बरें. एडवर्टिजमेंट बरें आसता तें. जे एडवर्टिजमेंट आसता ते कावराचेर ते बरें आसता, भितर कितें आहा तें आजुनूय कोणें पळोवंक ना. सो आमकां तो कल्चर जावो काय, आमचे कडेन हें सांबाळना काय, हे सगळे प्रश्न येता. आनी त्या खातीर साश्टीकारांनी चिंतून फुडलें पावल मारचें. कित्याक वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टी येयल्यान त्यो थिंगा आहा. त्या खातीर म्हटल्यार आमी बार्देसचे लोक ताका बळी पडचे ना. वी वील नॉट फॉल प्रे फॉर सच टायप ऑफ एलिमेंट्स, फॉर सच टायप ऑफ थिंग्स, So फॉर सच टायप ऑफ different culture things. They may have money. आमी पेज जेवन दीस काडपी, पण आमी तेंचो जो कल्चर आहा, तेंचो जो मायंडसेट आहा, तेंचे जे ते आपले जे आयडियाज हाडूंक सोदता गोंयांत ते आमी तेंकां हाडूंक दिवचे ना. हें म्हाजें मत. हें म्हाजें मत, बार्देसकारांचें मत आनी गोंयकारांचें मत. त्या खातीर हांवें सांगलां सालसेटच्या लोकांनी चिंतपाची गरज आहा की आमी वेगळेंच कितें हाडूंक सोदता काय, की आमी जे आहा ते आमचे कडेन आमकां दिसता हें सारकें न्हू म्हणून, त्या खातीर आमी इम्पोर्ट करूंक सोदता कितें, तेचेर हांव उलयलां.
सर तुम्ही म्हटले नवी पार्टी म्हटल्यार तितून नवीन पार्टीन आरजी म्हणटा पळय ती एक गोंयची पार्टी ती तितून तेकाय लोकांनी मारचे न्हू म्हणटा तूं आमी चिंतपाक जाय की कितल्या वाटेनी आमी मत फोडूंक सोदता पळय ते मत म्हणटा पळय ते हे प्रेशस वोट दीस वोट इज व्हेरी व्हेरी प्रेशस दीस वोट वील डिसायड द फ्युचर ऑफ गोवा दीस वोट वील डिसायड द फ्युचर ऑफ आवर यूथ दीस वोट वील डिसायड वॉट इन विच वे गोवा वील गो in 2022 till 2027. It's for 5 years. This vote is for 5 years. It's not for 5 days. 5 दिसाचे मत नाही 5 वर्साचे मत लोकांनी चिंतपाची गरज हा की कितल्या वाटेनी तुम्ही मत फोडटले जे खंयची पॉलिटिकल पार्टी जिखता तेज्या वांगडा रावंक जाय तुमकां दिसता ही पॉलिटिकल पार्टी दिसता हेची दिशा सारकी हा तेज्या वांगडा रावा आनी खंयचे तरी येयल्या म्हणून तेंच्या वांगडा आमी वचपाचें कोण तरी म्हणटा आमी हें दितले तुमकां रेवल्युशन दितले कोण तरी म्हणटा आपूण तुमकां न्यू गोंयान बदल जाय कोण म्हणटा नये सकल जाय कोण म्हणटा आनी कितें जाय रेवल्युशन जाय आनी कितें जाय अशें ना तें हे जे सगळें आहा हे गोंयकारांक दिशाभूल करपाची एक फ्रंट आहा हे सगळे दे आर ट्रायंग टू स्प्लिट द वोट्स so that somebody else only wins. So this is what just the election is coming. जो फुटबॉल कोणे हिंगा येवन बॉल मारलो तो बॉलूच काडलो आनी आनी कोणाक मेळ्ळो. So the clear indication of your speech says that people should not fall bully to the new parties. And you are saying people should not fall prey to the new parties. I am not talking about any party. Yeah, you said new parties. They should not fall prey for things which we have not even seen. कितें तेंचे वॉट इज देयर एजेंडा तेंकां कितें जाय ह्यो पार्टी हिंगा गोंयान कित्याक येयल्या आनी तेंकां कितें जाय गोंयचो लोक आमचो अशेंच धरल्या काय तेंच्यांनी आमचे गोंयचे लोक अशेंच आहा की काडटले आनी तेंकां वयतले म्हणजे तुमचें म्हणणें की फक्त लोकांनी बीजेपीक नाजाल्यार काँग्रेसीक वोट करपाचो से हांव ते रायट टायमार उलयतलो आतां हांवें एक गोंयकारांक चिंतपाची गजाल उलयला की आमकां कितल्यो पॉलिटिकल पार्टी जायो आनी आमी कितल्या वाटेनी मत फोडटले आर वी गोइंग टू ब्रेक आवर प्रेशस वोट इन 5-6 डिफरंट डायरेक्शन एंड अलाव समबडी एल्स टू विन इज अ फर्स्ट क्वेश्चन मार्क if you think that political party will give a good future for Goa, yes, vote for one political party. Don't split your votes in 10 different ways. हे एक म्हयनो आहा लोकांक चिंतपाक फुडल्या म्हयन्यान इलेक्शन आनी हे एक म्हयनो जो आहा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हयनो आहा कित्याक वेगवेगळे तुका कोण कार्डां घेवन येता 5,000ची काडटा म्हयन्याक 5,000 कोण म्हणटा हे कार्ड क्रेडीट कार्ड तुका 20 लाख पासून स्वायप करूंक जाता म्हणटा अशें अशेंच करूंक जाता म्हणटा स्वायप सगळीं फकाणां कोणाक फटोवंक सोदता हे यू कॅन स्वायप अ कार्ड कितें तेंचे बापायन पयशे घातलेले आहा बँकेन ते वचून कोणूय वयतलो आनी स्वायप करतलो ते हे सगळे दिशाभूल करपाचें सगळें चालू आहा षडयंत्र म्हणटा ताका दीस इज अ वेल प्लॅन्ड हे सगळे हे वेल प्लॅन्ड ड्रामा एक म्हयन्याचो ड्रामा तियात्र म्हणटा आमी कोंकणीन इंग्लिशीन ड्रामा म्हणटा आनी कोंकणीन ताका नाटक म्हणटा हे सगळे वेल प्लॅन्ड नाटक ड्रामा आनी तियात्र हे गोंयकार हुशार आहा तांकां बली पडचो ना गोंयकार वील गो द गोवा वे गोंयकार वील नेवर गो ऑन दॅट पर्टिक्युलर डायरेक्शन वीच दे वॉन्ट टू गो दॅट इज वाय आय हॅव स्पेसिफिकली अपील्ड हात जोडून ते आमचे साश्टीचे भावांक आनी भयण्यांक ते खूब डायरेक्शन थिंगासर व्हडले व्हडले लिडर गेल्ले आहा सगळीं मतां फुटपाचीं आहा तुम्ही चिता आनी पळया सर तुम्ही म्हटलं की भारतीय जाल्यार पुरो